Mga puso, 19 anyos na tourism management student ginkoronahan bilang Miss Bacolod Mascara 2025. Samtang Kapuso Stars magabanding man sa mga Bacolod noon sa Sabado. Yaring balita. Halin sa production number. Pagrampas ang suksok nga gowns nga obra maestra sa Bacolod noon designers. Nangin madinuagon kag puno sa emosyon ang coronation night sa Miss Bacolod Mascara 2025. Isa si Miss Universe Asia 2024 Chelsea manalo sa judges. Ang sabat nga nagpangibabaw among iya sang 19 anyos si Sofia K. Zaragoza, isa ka tourism management freshman. How can beauty serve as a force for healing and transformation in our community? Everyone feel belong in this year's Mascara Festival, and we will have a marketplace of creativity and ideas, and we will have an endless possibilities. Iniman ang nanging palagyan, agud makuha sining corona bilang Miss Bacolod Mascara 2025. Candidate number 9, Sofia K. Zaragoza. Dala ni Sofia pauli ang 150,000 pesos ng cash prize, kag pila ka special awards, kasubong sa Miss Photogenic, Best in Festival Costume kag Best in Festival Costume Designer, pati man ang Darling of Legacy Media. Samtang mag-avesala sa mga Bacolod noon kag Negrense ang Encantadia Chronicles Sangre Cast sa Sabado na 3 p.m. sa Robinson's Place, Bacolod. Get ready nga magbonding kanday Angel Guardian, Faye De Silva, Kelvin Miranda kag Bianca Umali. Siyempre, magalagaw man sa City of Smiles sa Kapuso Mall Show Sunday Cassie kag Mavi Legaspi, Rahil Birria, David Licauco ag Dasin Yu. Bantayan sila 6 p.m. sa Sabado. Inaanyayahan namin po kayong mag-celebrate sa Mascara Festival sa Kapuso Mall Show sa SM City Bacolod, October 18. Opo, Jeril Casillo, Adrian Pretos, 1 Western Visayas.